бечора бародари тоҷик дворник паси панҷара маҳкам шуд. Алло мушкилои ҳамаро осон гардонад. Недопонимание дар комментария шуд, бисёриё нафаҳмидан. Якум видео ки мо кардем идеюм қисма. Барои бародарое ки нафаҳмидан мавзӯъ пурратар мефаҳмонам. Бародарое ки дар комментария нависен ки войма накун натарсон, ман войма накардам, натарсондам. То што ҳастай ба шумо расондастам. Ачхеле ки ман пеш гуфтам, боз барга такрор мекунам. Вибр за вами, яъне интихоби шумо. хоҳен риоя кунен, хоҳен риоя накунен. Ин чиз ҳақиқате ва 100% достоверная информация бародаро. Баъд амо мисли каршенингу лишени праву правои фалшивӣ мешавад. Дар ҳамин ситуация мезанем ба мегӯем кош ки гӯш мекардам. خب بیاین اینا نگاه که یک سکون مثال میاریم نه تصور میکنیم من در درون این ماشین نشسته ویدیو کرده هستم شما در درون خانه در جای کار مثال ویدیو را تماشا دارین وای برادر تاجیک باشد از در پس پنجره مبین 4 تا بیتون دای اونا میخوایم که یگون برادر را بران محکم کنن خب بیاین موضوع میفهمون سیتواتsia را شما حتما با دیگران رسونین برادرو بسیار برادرای ما اپا و خواهرای ما مثال ای وطن وقتی که تریتوری روسیه فدراسیون میان کار کنی خوندنی مثال زمین و دیگر حالتهای زندگی کردی برای فرزنداشون هم مثال برای یگون افیسیال دیگر کارشون برای کوارتیرا گرفتن برای پول موندن برای ای بانک پول گرفتن برای ایپوتека مثال гражданство вид на жительство РВП و هر خیل سیتواتsia شدنش ممکنه که باید ما официально کار کنیم ایرا شخصیت‌های میفهمیدگی میفهمن نمیفهمیدگی تون یا بار دیگه внимательно گوش کنین برای همه چیزا باید شهروندای تاجیکستان یعنی иностранные граждане مهاجران باید در یگون جا официально کار کنن خب برای چیکار میکنن بسیاری‌ها دورنیکی میدروین یگون جدا لیکن کار نمیکنن یا که دیگر объект‌هایی دا که میدروین государственные یا грузчики میدروین یگون کارهای دیگه میکنن لیکن کار نمیکنن چه گوش شما دا مثلا شما устроиться میکنین در زمین شما چی получать میکنین در عوضش انا патент میکنین مثال یا که трудовой договор میکنین مثال регистрация و دیگر حالت‌ها اما اوش شما را начальникотон میگیره من اینا را در نظر دارم برادرو نگاه کنین شما трудоустроиться میکنین لیکن شما در دیگر جا کار میکنین جایی دا که официально کردگین در اونجا کار نمیکنین شما میرین неофициально در دیگر جا کار میکنین стройка даین مثال такси даین доставка даین официанти там نمیدونم یگون جای دیگه هستین لیکن официально شما باید در جا چیزلیться کنین شما باشین در یک объект дворникин در جای دیگه مثال грузчикин در یک کارهای دولتی هستین маош شما را начальникотон мегирам менеджеротон мегирам мисол одаме ки шуморо туғри кардагӣ правильно ана ҳамин чиз нодуруст ай рӯи қонуни российской федератсия и уже кража мешавад кража бюджети государства яъне пули давлат бародаро хоб ҳозир не толка барои муҳоҷирон балки даруни ҳамин российской федератсия даруни москвада рейдои калону проверкаҳои калон ҳастае ки шаҳрвандои худшонам проверка кардисиянд خب برادرو در حالتی که خدا نشانت دهد تفتیشات اومد در همون فیرمایی که شما را کار دا توغری کردگی شما یک соучастник میرین مثل همین برادری که دورنیک کار میکرد انا که تصور کنین بیچاره برادر اومدگی کدام پیشنهادش میکند کار میدروید دورنیکی просто чтобы документ داشته باشد خودش در دیگه جا میگردد اما اوشش میآید маош کلونش میگیرید 3 ماه کار کرد بعد از 3 ماه اینا قاپیدن как соучастник статья 159 قسم 3 بردن محکم کردن ما надеюсь гуфти урусо умедверам ки шумо мара дурусттар фаҳмидин як бори дигар коротка бародаро чира дар назар дорам ки ягон ҷоида ки шумо да пешниҳод мекунад документота ҳамиҷа ки маош ва мо мегирем зато ту патенкати мегарди зато шумо мисол трудовой договор мекунед дигар ҳолатҳо отказ кунед агар ки ҳозир шумо дар ҳамин ҳолат бошен ҳамин рӯз ҳамон вақту соат омадагие ки дигар кор накунед бародаро чунки ман бо мегӯм 1 секунд тасаввур кунед 1 секунд примерно ҳам хебестен ҳамун бародаре ки просто кор дуромад шуда бо ҳуҷҷатош катиш боша соз боша худаш дар оҷа кор намекард ҳозир паси панҷара дай бародаро вале шумо дуруст фаҳмиден ё ки дароен дар ҳамуҷа худтонам кор кунен нормально маоштона гирен ё ки корора накунен шуда маоштона дигар кас бигирав ё ки маоша худтонам бигирен ниша ин кор статьяи бародаро ҳатман дар дигаро расонем ва дар ҳаққи бародарое ки дар зиндонанд бародарое ки ҳамин хел ситуатсиядан дар ҳаққи ҳама дуо кунен алло мушкилои ҳамаона осон гардонад ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ